Ikanao ioraka mafy, alleluia. Ye manao alleluia mafy be. Laza hoe velona Jesosy, velona Jesosy. Enoia, enoy tsara ny afetsen'ny Satana. Tiany ianao alahelo foana, tiany ianao andinika an'io problème anao io foana, satria raha vao ianao mandinika an'io voraka ny lohanao sady mitomany ianao dia tsy hitanao hoe oay zary ny alehako. Na mihira zany olona ianao tsy mihira, mandiny olona toy izany ho anareo tsisy problème zany. Tonga eto ianao tsy dia miasa saina n'le tenin'Andriamanitra, fa mba tonga am-piangonana ihany ianao fa le problème anao ny asanao saina. Dia faly Satana io fa voafatotra, io fa tsisy fanantenana, io fa mba tonga ty am-piangonana ihany fa tsisy nenenina ho anao. Fa raha mbola afaka ilaza ianao hoe velona Jesosy, raha mbola afaka ioraka mafy ho an'i Jesosy ianao, zao lazaiko anao, ohatrany hoe ny savanao ny lalanao dia afaka ny androsindray ianao. Lasa hoe velona Jesosy e! Ataovy ambonin'ny tanana dia laza hoe velona ianao Jesosy. Zay mbola afaka mitsambikimikina ohatra ana, velona Jesosy. Halleluja. Mandrea tsara ve ianao zao? Tsara ny tompontsika. Ny hery atao anatiko koa sy ny aim-panako mila mihika dia matanjaka. Raha ho za malemilemy dia malemilemy koa ny any anatiko. Fa raha mbola mavita mihika ohatra zao halleluja. Pereko mahery ny any anatiko andra lasana vavy malama. Halleluja. Tonga eto androany mba hitanao an Jesosy. Tonga eto Isidoro androany mba ahitanao an Jesosy. Ny alalaka misy alina tafianaratsoa, panina misy telo ny tomobile tamin'ny maraina voazao araina zao mihitsy io voatonga. Dia voatonga dia nidio eto maison de la culture dia avy any io eto zao. Mbola tsy ary nitsotsotra, mbola tsy ary hoe mba nanao kely ohatran'izao teo am-pandreny. Ary mbola tsy ary nipetraka ihany koa teo ambony seza, nanao kiraro angamba ny nipetrahako satria tsy vitako manao kiraro mitsangana. Zay ihany nipetrahako tao an-trano, fa nanao toilette dia nisakafo kely, dia nisola akanjo dia nitory teny tao maison de la culture, avy any dia eto zao mba ahitanao an Jesosy. Zay ny atongavako eto zao, mba aninona hoe? Zay ny atongavako eto zao. Avereo ny miaraka amiko Jesosy eo. Tario aho ahitanao, ampio aho ahitanao Jesosy eo. Te hiaona aminao aho, te hifanena aminao aho, te hatsapanao aho, te hifamina aminao aho. Ianao ny vaolanao aho, ianao ny famonjena aho, te hiriso aho aminao aho. Oento lalina, oento miazakazaka, fino eo an-tratranao aho. Te ahitanao, te tonga eny aminao, te tonga eny aminao, amin'ny anaran'i Jesosy. Manaova amen mafy be. Alleluia. Mahazo plasy amin'izay. Tianao Jesosy. Wow. Hitondranao miakatra hatrany Andriamanitra. Hoy aho hoe hitondranao miakatra hatrany Andriamanitra. Andriamanitra tsy mampidina, fa Andriamanitra mampiakatra. Fa ny lalana makany amin'Andriamanitra midina. Amaky tenin'Andriamanitra tsika aloha amin'ny salamo voalohany satria zay ny ahatongavantsika eto hanantona ny tenin'Andriamanitra. Mianaova nisy nazo baiboly tamin'ity herinandro ity. Raha mbola tsy manana baiboly dia manangona vola hividianana baiboly. Salamo voalohany toko voalohany hatramin'ny fahatelo manana anjara koa tsika ato amin'ny tambazotra serasera tahiny tomponareo mianakavy fa nanaraka nareo tany fianaratsoa manaraka koa nareo eto Majunga zao.
sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalàny Jehova no sitrany eny ny lalàny no saintsainy andro aman'alina dia tahaka ny azo ambolena eo amorony rano velona izy. Ino mba ho averintsika kely isa roa telo averintsika fanroany averintsika farany azafady dia tahaka ny azo ambolena eo amorony rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Androany iresaka aminao ny tena fitahiana, ny tena fitahiana misy izy io tena fitahiana fa misy izy io tsy tena fitahiana. Tahaka ilay vehivavy anankiray izay efa niresako taminao teto, nisy vazaha anankiray manana ny vadiny, rehefa nanana olana io vazaha io sy ny vadiny dia tafaraka tamin'io vazaha io izy. Io vazaha io dia nanana tomobile 4x4 anankiray, manana vola misimisy any amin'ny banky, tsy fantareny keo mety manana trano matanjatanjaka izy mety eto Mahajanga. Dia ranabavy tonga mba hitady tokantrano, tena ndeha teny fotoana izy mivavaka mba mangataka ny anjara tokantrano teo amin'ny tompo, dia niditra tamin'ilay vazaha, nisy korontana kely izy sy ilay vadiny, dia niditra tao izy. Dia ozy zay hoe ka olona manana ny vadiny ange io, ozy fa zareo amin'izao tsy milamina, efa nisaraka mihitsy ary zareo, tsy mety io lalana alehanao io. Fa izy mahita tsirony satria hatramin'ny arahany tamin'ilay vazaha dia ohatran'ny hoe niova ny fari-piainany. Reradreraka izy tonga tao anatin'ny fiangonana, vao hitanao izy dia hitanao mihitsy hoe somary reradreraka kely, tonga dia tazanao hoe reradreraka zany ao anatina ady zany. Fa rehefa tafaraka tamin'ilay vazaha, vao jerenao dia ohatran'ny hoe mamiratra koa izy ety ivelany. Misy karazan'olona raha lasa nabavy mamiratra ivelany, fa tsy avy ao anatiny ny famirapiratana iny fa zavatra loko avy ety ivelany. Nolokoilay vazaha izy dia niova couleur. Fa ny tena fitahiana dia avy ao anaty mivoaka ety ivelany, fa tsy nidécoreny olona tamin'ny fananany ianao kanefa tsy avy ao anatinao le décoration. Io tsy misy hafa ny reto décoration reto. Ao ambadika ao ange rehefa isorony décoration tsy te hijery an'io rindrina io ianao hoe rindrina ratsy tareny ao, fa ny décorenany io amin'ny fotoana isorony io décoration io menatra io rindrina io. Dia ohatrany tenenany hoe ovay malaky io décoration malaky. Misy karazana fiainany olona décorena avy ety ivelany, ny décoreny ny anadahany, ny décoreny ny ray aman-dreniny, ny décoreny ny olona niaraka taminy, fa tsy avy ao anaty le famirapiratana, fa ny décoreny olona avy ety ivelany. Amin'ny fotoana endany tompony le décoration menatra ianao, io amizay vao tena ianao. Ka no any iresaka aminao le tena fitahiana, tsy décoration avy amin'ny olona no décorena Andriamanitra anao, fa avy ao anatinao ny décoration mivoaka ety ivelany. Iza no afaka anendaka an'izany? Ary zay no mahatonga na ho sorapotaka ny tena olon'Andriamanitra, na ho lotovina ny tena olon'Andriamanitra, tsy mampaloto azy satria avy ao anatiny ny famirapiratana. Na ho lotovinao ny volamena, mbola volamena ihany ny anarany iny, fa tsy mampiova nino varahina. Na hosoranao loko mainty ny volamena, tsy anaka anazy tsy hamirapiratra, fa famirapiratana ny lokona mainty fa ny ao anatiny mbola mamiratra ihany. Zay ny tiako atongavana aminao androany, ny tena fitahiana. Alleluia. Io za tamin'ny ranabavy tsy izy ange, satria no décoreny ilay vazaha izy,
voajerena hoe ty ivelany aiaiaia manomboka ny amin'ny kiraro poketra ny ambany ny ambony volo aoka fotsiny efa lasa cliente fidèle any amin'ny salon de coiffure mihitsy. Na misy olona zay alohany fa vao miantso kely izy tonga dia izy voray voalohany satria mampidi bolany ary afaka manindry kely eo amboniny satria misy décoration avy amin'le vazaha. Ha zany zany oka fotsiny hoae zany zany rambola ho zay tsy atahorany ho latsaka ve io zay le karazana faux ongle zany hoy ranomanitra zany midofaka satria nidécorer le vazaha. teneny namana mitandremany amin'ny décoration ivelany izay tsy mipoitra avy ao anaty mora endana hoe ny décoration napetaka ety ivelany fa raha avy ao anaty io mivoaka eo ivelany hoe tsy voendaky ny olona zany hoe mamiratra nge zany karazana telefone zany tsy ny rara iny mihitsy le anakiroa taloha le maneno be ny rehefa tsoiny misy karazana telefone na maharenina mihitsy ny sofinao raha misy miantso tsy charme mihitsy le telefone oe zay le telefone fa misy zany telefone zany zakany mihetsika BFV milahatra eo amin'ny gaba akavola fianakaviana fiera tafavoaka ny zanakay tafa ny anabavinay nazy vinato vazaha nanofy am'izay satria misy fotoana paninofisina Andriamanitra zava-misy zavatra nofisiko te zao niteraka bibilava izy napanatsoiko raha nabavo za nanonofy napahitana Andriamanitra tao anatin'ny nofy fa ao anaty kibonao misy zavatra tsy sava satria le tompombady tsy faly ka nanokorontana azy zareo tsy voatery hoe avelako lasany olona any le vatoko misy zavatra ao aminao tsy salama mihitsy ndelivreko fa nasaiko ny bebaka fa mbola sendra hitako eny indalana eny ao anaty 4 le vazaha tety arina taty am'izay tonga tao amin'ny boraoako dada nahitanao tamin'ny tele tamin'ny alina za daholo mihitsy reny resanao tamin'ny tele reny loatrany hoe olona vaovao vao resena lahatra indray za daholo taiza mo ay ianao io taiza ianao tsy hitatra am'izay tsy zany manko fa nisaraka ne Jesy le oliny misaotra ny tompo le zavatra napalelo azy indray nifaliko izy malahelo fa nisaraka dia ahoana fa maninona ianao tsy hita ho ka izy nge zay rehefa nisaraka dia lasany any le tomobile iny dia za efa hitany olona nitaingina ny reno manko alevitra mba eritrerety any pastera za hitany olona isan'andro mandeha 4 dia za tsisy vola mihitsy dia andeha tongotra eny dia menatra pastera satria nendana lay décoration antany io namanao avy aizy io décoration anao io afaka mitory ve andro any za io moa mba tianareo ihany ve eo raha lasana bava malala avy ndray ty rangaty tonga ndray izy io mba tsisy anazy aloha teo tamin'ny tsabotsy izy iny dia sao dia mba zany ary izy io elako eto raha tsy asianareo hoe toreo pastera ary ok ary raikitra izy oso ny vonina iaino andro any fa andeha io voninareo androany tahiny tomponareo menatra ozy ka zao ny eo azy volitena ianao iny zao
Ianao menatra am'le momba zao zay fa ianao tsy hainao le teo iny avoninahitra le vazaha iny ary tsy fanananao nentinao teo iny fa fananana iny olona iny fa zao vao tena ianao am'izay gogogo ny tomanoteny ray mandeha fotsiny tonga tambeona de tsy hitatsony ho aizy eo ianao de ho tafavoaka any ve ianao misy ny atao hoe tena fitahina fa misy décoration aty ivelany fotsiny no décoré ny olona de ohatrany namiratra zany no mahatonga tsy tia mindrana zavatr'olona zany natao mbola tsisy nininina tany aza raha tsisy kiraro tsy mindrana kiraro ny olona tsy tiako décoré ny olona ny tongotro aleo le tena izy iny mihitsy ny eo aleoko le scooby-doo iny nanaovako aleoko le ballerine ko nanaovako raha vehivavy zany aleoko le zipo sy kazakako iny nanaovako raha tsy manana fa tsy le poisson iny zipo poisson iny nanaovako raha tsy manana fa tsy le miloko ohatra dony iny nanaovako fa tsy décoration n'olona no idécorena eo satria tsy valerako iny fa valeur ny olona aleo za le za tena za iny mihitsy iny no manompo an' Jesosy ary tsy hoasandratra Andriamanitra mihitsy ny olona ohatra reny satria misandoka voninahitra olona fa tian'Andriamanitra ianao manompo azy am'le tena maizy ianao de ariarin'Andriamanitra eo anatrehan'ny olona mihitsy io aloha le zanako androany ary na hoafeninao de asehon'Andriamanitra io mihitsy izy androany mba hatonga ny olona iaika n'Andriamanitra oriana kely hoe no tafiny voninahitra ianao de hatonga ny olona iaiko hoe lehibe marin'Andriamanitra zay mahatonga na aza misandoka voninahitra tsy ianao raha lasa anabavy sasan'izany de mandaingo iriny ny tranonay kanefa ao ambadiko ny tena tranony zay le zalatany atamatavy zay izy tia karazam-behivavy petraka miasa amina salle de vidéo any amin'ny ville any izy miambina mampiditra olona anaty salle de vidéo ny asany de maka vola am'le olona ijery vidéo reny de izy mipetraka any amin'ny quartier any anatinaty fasika ka olona somary matanjatanjaka raha-pivelomana ny esany de ohatrany hoe zanaka trano eo mihitsy izy tam'izany vao mivoaka reto bisikileta VTT reto vélo tout terrain mitondra le tena luxe am'ireo mihitsy izy fanipanina daholo ny karazam-behivavy rehetrarehetra tahity azy de rehefa izy am'izay tonga any am'le tanàna tena misy azy de miteny hoe le trano ohatran'izao ny tranonay misy trano vaty eo anankiray ngezangeza zay de nisy nitady azy am'izay reo karazany zavatra reo izay saika hitady any ranony de andao ary fa ary izy ary izy hito le trano teny tsy ao zany iny ary izy ity le trano teny le trano vato andao fa ary iny sady nanomboka natakatra am'izay zany ray tanany izy iny ka misandosandoka an'izany andao any trano fa lafa kely zay efitrano anankiray any izy sy ny papany sy ny mamany satria izy olona sahirana tena sahirana fa nahita asa tany amin'ny ville tany de nisandoka voninahitra tsy azy tonga am'izay reo sendra izy tao anatin'le trano bonky kely mihitsy zavatra tena nisy zany fa tsy tantaran'olona trano falafa miaraka amina trano ravipontsy mola izy any satria any tsy misy an'reto ino satra an'reto fa ravipontsy ny any Tamatavy falafa de efitrano anankiray rehefa mahandro de voaka tokotany ny fatapera fandrina anankiray ao de eo koa izy ao ambany ao matory zany aloha izy de nisandoka voninahitra tsy azy tonga am'izao reo karazan-javatra eo atoka ianao io tezitra tam'le piretany fa manenina natorinareo ny tranoko misy olona misandosandoka zavatra ohatry zany tsy ohatry zany ny zanak'Andriamanitra tsy ohatry zany tsy ohatry zany tsy ohatry zany aza menatra am'le teraka atao an-tranomby fa hoitany olona rehetrarehetra koa fa hipetraka am'seza fiandràna iny ianao indray andro lazao ny namanao aza miamby voninahitra tsy anao aza misandoka voninahitra tsy anao halleluja halleluja hoia hoe halleluja sy karazan-javatra ohatry zany misy izy io tsy tena fitahina
fa fitahin'olona. Misy izy io tsy tena fitahina fa lalana tsy izy nampamirapiratra azy. Fa mamela ianao androany relaza ny tena fitahina. Eno iara lasana bavy. Raha mangataka manga ianao amin'Andriamanitra. Mangataka inona hoe? Manga. Raha mangataka manga ianao satria te hihinana manga. Ty manga. Mba te hihinana manga ianao ohatra ny vazonao sary an-tsaina mihitsy le manga mavomavo be somary ngezangeza reny mihitsy tiako hoanina zany ohatra ny hitako ery tena mihinana azy ohatran'izao dia somary mitelondrora tsara mihitsy dia laniny anankiray dia mbola le lafiko hatramin'le hodiny iny dia rehefa avy eo alaiko koa ny anankiray dia efa misy sio kely dia manasa tanana rehefa avy eo ohatra ny vazonao sary an-tsaina satria tena hoanina aingany. Mangetahita mahafihinana azy ianao dia izy tompo omeo manga tompo fa tsy manga no men'Andriamanitra anao fa vonina manga no mena ianao. Inona no mena ianao? Vonina manga. Ataonao inona ny vonina manga? Ambolenao. Dia dikan'izany tsy androany ianao nihinana manga. Androany ianao te hihinana an'le manga fa inona no mena ianao? Vonina manga. Fa tsy androany ianao mihina. Dikan'izany ny zavatra tianao hohanina androany tsy omena Andriamanitra anao androany. Ankoatra le efa eo amin'izay niveau izay. Satria misy fotoana amin'izay izay tianao hohanina androany sy tianao azo androany tonga androany. Andeha tsara ny havatra tsy mahazo ny anazy androany. Fa vonina omena ianao, atao inon'iny ambolenao. Ary mila manam-paharetana ianao ny amin'iny. Fa mbola andeha lavitra iny, mbola hidina ny ambany azy iny, mbola hamaky iny. Dia mbola hisy azona manga. Fa orina kely any amin'izay manga telo ny tiana hohanina. Fa zareo ny manga mirantiranty ny orina kely. Zay le tena fitahiana zay. Halleluja. Zay le tena fitahiana zay. Ianao te hihinana manga, ny olona mihinana manga daholo dia mandatsana iny dia tsy mba misy manga mihitsy eny an-tanany, mbola tsy ary nahita nihinana manga. Tsy hainao marina fa ny azo mbola milevina. Ary ianao ndray niangataka amin'ny orina kely satria ianao zatra manga anankitelo fa orina kely ihany tsy hainao. Ohatra izany Andriamanitra tsy le zavatra tianao alaina androany no omena ianao androany, fa tiana ianao hisitraka an'ireo karazan-javatra tadiavinao ireo aoriana kely eo. Ka ozy izy tahaka ny azo ambolena eo amorony rano velona ozy izy zay mamoa amin'ny fotoany. Misy fotoana amoa amin'izay ilay azo. Fa taiza izy ny naniry teo amorony rano velona. Ary rehefa maniry ozy izy, rehefa tonga io fotoana amoazana io, zay rehetra ataony mety daholo. Miasany rehetra ozy dia lavrary avokoa. Miasany rehetra dia ataony lavrary avokoa. Ny raviny tsy malazo zany hoe tsy hiverina ho maimaina itsony ianao. Ary zay nikendren'ny tompo aminao. Amin'izao mety mbola somary maimaina indraindray, somary mety mbola malazolazo indraindray, fa rehefa tonga le fotoana famoazana tsy miverina ho maina itsony, tsy malazo itsony, tahaka ny azo amboleny amorony rano velona. Misy ny atao hoe niveau amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, dia misy ny atao hoe dimension amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Io dia be ny olona te hihinana an'le manga anankitelo androany dia mitady an'ny pastera izy. Pastera aiza ianao? Zao. Fampiresaka zay telo mirahalahy niarany voyage nakany Fianaratsoa, samby pastera mpitondra fiangonana. Be tamin'ny voalohany tsy zatra teto Mahajanga tamin'ny fomba fiantsony olona, dia taitra tamin'ny voalohany.
misy tonga de miresaky zany allo pastera io pastera za mila miresaka aminao za moa naninona hoa za mila miresaka aminao aiza anao io inona roany zavatra nataoko Andriamanitra eny diniko te fa inona zavatra tsy nety nataoko satria ny fazao koa zay za mila miresaka aminao zany hoe ifanazavitsika iny mila iny mihitsy ny nanetra anao za mila miresaka aminao tam'za vao tonga teto Mahajanga de rehefa eo nanontaniky inona moa ity mila miresaka ty fomba fiteneto izy io za mila miresaka aminao za mila zao za mila an'zao za mila an'zao fa tam'zany tsy nazava tamiko hoe za mila miresaka aminao ateneny kelengeny namanao za mila miresaka aminao misy tonga de miantso anao aiza ny ahitako anao zao zao aiza anao io zao zany de misy heviny maro be zany raha tena dinihany zany satria zay olona nanao malagasy littéraire mpandinika teny aiza anao io zao dikan'iny olona tsy misy atao io olona io satria azonao zao namaniny anao namaniny nanantona anao any zao disponible ho ay ianao zao allo fa raha tena tsorina koa ny mariny efa oviana koa moa ianao no natsoina fa tsy tonga rehefa mila am'izay ve anao zay vao terenao zao anao atoninao efa oviana any nandovola ny antso anao tamin'ny télévision sy ny radio efa firy-taona ny loaliko ny forotra ny antso anao fa tsy tonga ianao ka rehefa ianao ve ny mila de terenao zao aiza ianao zao ary misy ny sasany efa ny anaty bus ho any an-trano zanga ny antso ny olona makanesa ty an-tranonay aleo mba ho anay mianakavo ny tranonay fa tsy any an-trano ny atsokolona fa ty am-piangonana nanompo an'Andriamanitra halleloia satria zana ny tadiaviny olona mila an'le manga anaky telo androany izy omeo ny mangako pastera tsy zany le izy ralasyana bavy a tsy manga telo no zaraiko aminao eto fa vonina manga no menanao androany mampilenao tsara ho avy ny fotoana hoy izaramanga ianao izaramanga ataovy alleloia ranomarina zany de zao teo andeha lavitra venao isidina eny ambony fiaramanidina inona ny atao alohany akarana afatory tsara ny fekipo fa hiakatra isika fa tsy tonga eto ianao androany de omeko manga anakiray na roa na telo afatory ny fekipo fa ity ihany le pilote hitondranao hiakatra isika hiaterirana amina terrain d'aviation anakiray any amin'ny firenena mpamory fiaramanidina androany ary afatory ny fekiponao andao andeha am'izay hitondrako anao satria misy toerana mbola tsy naleanao ary mitondrako anao raha lasana bavy malala halleloia halleloia tena hoe avance pilote avance commandant de bord halleloia avelao ao mba ho commandant de bord hiteny aminao afatory ny fekipo fa isidiny tsika andeha lavitra fa ny aretikibonao tsisy dikany kisy tasy fibromanao tsofina de manjafona efa hitako teto daholo zany na natao anaty sofina tsy haiko hoe aiza indray mandeha zay a misy zaza misy nana ao anaty sofina misy nana ao anaty sofina de rehefa tonga teo anatrehako teo de ny fandresen-dahatra reko tao anatiko tato oa tsy ametra-tanana tsy ivavahana fa tsofina de nitsofo fotsiny ny anaran Jesosy ny apitsony iny a metona teo agno teo ritra tanteraka ny nana tao ritra tanteraka sitra tsy niverina itsony hatramin'ny androany efa lehibe le zaza am'izao zany tany amin'ny 2014 zao 2021 firy taona zany fito taona tsy niverina tsony nitsofony indray mandeha fa tsy za tompoko ny nana sitrana fa izy
midiany kapoka natao tamin'ny tompony nandraisany fanasitranana fa zany tsoka fotsiny ary le rivotra nampitaiko ny ampitaly le fanasitranana ka zany tena fitaovana fotsiny a nandraisany an'le izy fa Jesosy no nomboana ny kapohany nasitrana azy teo krisana aminao ny aretinao io tsisy dikany halleloia io resaka kipo tsy mbola misy azy io tsy misy dikany anaovan'ny tompon'io amen io situationao io tsisy dikany nandaminana Andriamanitra an'io fa ny ataotsika androany dia zo afatory ny fenkibonao fa ity aitonanao miakatra halleloia e hoeny amin'ny terrain d'aviation anankiray anymivatananao raha lasana bavy tenenona aminao anitsaka toerana tsy mbola mitsanao ianao hoeny amin'ny toerana tsy mbola lisy ianao ianao any amin'ny toerana mbola tsy ary nitsany fianakavianao fiainana mbola tsy nandramany razamby ianao any mitondrananao raha tonga eto ianao amen 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 fa za tsy manana manga masaka omeko anao androany vonin-javatra natsipoka any aminao zay misy zay iza manana crédit misy olona mila atsoiko mila tonga eto zao any amin'ny maison de la culture izy matoa tsy tonga eto a fa atsoiko zao manka ty fa misy zavatra nasiony tompona al mila mandeha bajazy izy tsy maninona na tonga ty omeko ny frayany arana bavy Angèle non tsy Angèle Marie-Ange zay Marie-Ange sy ny vadiny izy mba afaka miantso an'izay zao misy izy manana numéro an'izay olona zay misy manana numéro Marie-Ange sy Latovo misy manana numéro an'izay tsangano tanana atsoy zao aty hoe dada miantso anao zao de zao nareo mivady mila manka ty zao de zao aty tany masaja fa misy afatra ho anareo zao de zao zay dia mba ataovinareo any ambadimbadika any rehefa tonga izy dia teneninareo na mbola mitory teny azy teneninareo fa misy zavatra ho avokako eto rehefa tonga eo izy zao halleluia andeha lavitra venao raha lasana vavy malala zany anapa-kevitra ny tsy hamitapitaka anao zany tsy azoko ataony tonga dia inona ianao de zao fa ho atoranao ny lalana raha lasana fa ny azoko antoka dia zao ialina amin'io toeranao io ianao ho tonga eo amin'ny toerana anankiray tsy mbola nandehana ny havanao ianao ny ayaya ny zavatra resako ane tsy hoe any Amerika ianao ho any Londres na hoanany fa niveau mpiainana ny resako aminao niveau mpiainana ny resako aminao niveau mpiainana ny resako aminao amen amen tahaka ry Davida tany ampiandrasan'ondry fa mpanjaka izy tety aoriana tahaka ny Josefa ny ranana nanatra hanina ho any rahalahany fa nizara hanina ho ana firenena taty aoriana taty zay ny hoe niveau nalana tamin'ny niveau nisy azy nakarina amina niveau anankiray ary olona vonona iorina no tonga amizay olona vonona ijoro no tonga amizay payenareo maravaranao ny frais-ny fomeko ny volanareo rehefa avion ao ve ao zay taovy misy responsable miandry azy ao urgent ny afatra engany ka any amin'ny maison izy mivady mihitsy no alefa aty atany masaja zao raha lasana vavy malala tahaka ny azo amboleny eo amorony rano velona ozy izy dinio daholo hoe manahoana ny azo rehefa maniry eo amorona rano na bararata io na kininina io na inona io na inona fa manahoana ny azo rehefa maniry eo amorona rano zareo ny raviny zareo le izy midoroboka ohatra zany ny ataon'i Jesosy aminao tahaka ny azo amboleny eo amorony rano velona mamoa amin'ny fotoanany zany hoe izy misy fotoana manomboka mamoa amin'izay izy rehefa tonga io fotoana io rehefa tonga io fotoana io ianao tsy malazo itsony ianao tsy midina itsony ianao tsy reraka itsony ianao tsy rava itsony halleluia zany
tiako atongavana aminao raha tongeto ianao fa fitaovana atongavanao eto fotsiny ireo karazana aretina ireo karazana situation sarotra ireo korokorotana kely tao an-trano na ara-pitiavana ireo karazana taratasy karakarela tsy milamina ireo karazana fofona fonja tady azo anao tady isintona anao ho any amponja ireo karazana zavatra mampalely tady ampamoy foanao ireo tady mahazaka n'Andriamanitra istomana anao ho eo amin'ny tompo ireo fa ny tompo manana planina ho amin'ny fiainanao saingy displan ianao plan hafa ny tianao andehanana kanefa hafa ny plan ny tompo amin'ny fiainanao mba ahafahany mamerina anao any amin'ny plan n'Andriamanitra dia ravana alony ianao satria displan nanangana trano anankiray ianao tamin'ny toerana anankiray dia tonga le tena ingénieur tsy mety ty dia atao inona ravana dia misy vaovao atsangany ao ka misy fiainantsika io ny ravan'Andriamanitra mihitsy no ravan'Andriamanitra mihitsy ny fiainantsika sasan'ireo satria diso plan ianao tamin'ny nanangananao azy ravako ty mba andehananao amin'ny planko amin'izay avy anao le tena ingénieur anangananao amin'izay halleluja avy anao le mpitamarika mahay avy anao Andriamanitra anao an'ilay trano amin'izay tenenina manao tsy orana larava ny fiainanao hoe Andriamanitra mihitsy ny nandrava azy satria diso ilay plan hoe fa izy no anangana n'ilay tranonao amin'izao fotoana izao amin'ilay plan tiany anaovana azy mazava sa tsy mazava zany inona ny mampalelo anao raha tongeto ianao fa ho atsangana ianao io asa malahelo tsony ianao tongava foana mandeha mivavaka tongava idera tongava iankoka fa raha ny satrinao dia inana manga androany ianao non tsy androany ianao indan'io manga masaka io amboary ny fo fa misy manga vonina manga milevinao misy vonina manga milevinao fa hoana no atongavanao amin'izany ny azo amboleny amoron-drano velona mamoa amin'ny fotoanany ny raviny tsy malazo ny asa rehetra dia tolona virary avokoa na inona zany ny asa ataonao dia mety daholy rehefa tonga le fotoana misy olona tany ambanivohitra anankiray nanao an'ireto akoho miteraka reto akoho manatody lavy reto ka io akoho io zany ony marary fo sa marary fo izareo reo marary fo reo nisy tany amin'ny zato mahery reo akoho reo dia nisy fianakaviana tonga eo zany hitsidika hijery taitra ary zareo zay mamparary fo an'izy io manko tena vao nihita olona tsy fahitana izy dia naninona taitra tsy haiko natapaka lalandraro zareo io tompoko tsy haiko na niakatra tension ny dokotera mety mahay manazava an'izay fa tapitra maty ny ankabeazany ny apitsony iny le olona nitsidika tsy mpamosavy atsininy fa olona tsy ary fahita ny taitra tonga dia potika ho le fandraharahany nefa izy natao iompy fotsiny fa tsy tena tompony fa taitra le akoho nahita le olona vahiny nijery teo so tena firy tapitra maty antsasa manila ny taitra marary fo reo misy mihainy via izy izany miompy an'ireny tsisy miompy an'ireny aho tsisy mora taitra kely tanoa zany le asan'ny tanany tonga dia potika eo ihany le izy marary fo fa raha nisy fomba an'Andriamanitra zany na nahita olona tsy fahitana izy tsy taitra misy fotoana ny fandraharahanao tonga dia potika ny zavatra ataonao tonga dia tsy mety misy olona matsilo saina mahita zavatra atao ianao an'izao anao an'ry anao anitsy misy karazan'olona manko raha lasaina vavy mihidy ny saina na omena vola aza tsy hitan'izay ataony le olona natsoina zany any Antananarivo le anankiray fa le anankiray miasa ya misy zavatra nasiony tompo alina fa zay le izy fa mino aho fa ny raha ny tompo hanampy an'izy ireo
misy karazana activité tonga ho an-tsainy olona izy mahira-tsainy hoe tokony anao an'izao tokony anao an'izao tokony anao an'izao fa tsisy mety daholo bloqué daholo zay ataony tsisy mety ary misy taona mety a fa rava rehefa avy eo mety a midina rehefa avy eo fa misy karazan'olona tsy hitany mihitsy zay ataony na omena vola be azy tsy hoe atao inony ty de mena mpitoerana eo foana le vola ravarava ho azy eo foana le vola na omenao fitaovana iasana azy izy kamo izy hiaso le olona efa manontany le olona nanomeny le fitaovana manahoana mandeha ve izy ao e mandeha nefa mbola tsy nampiasainy akory le fitaovana misy karazan'olona ohatry zany zany hoe zay rehetra ataony tsisy mety zay rehetra ataony fa ianao tsy zany ianao le azo amboleny ao amorony rano velona de rehefa tonga le fotoana ninina activité ataonao mety daholo ho anareo aty velany misy activité ataonao aty Madagasikara ianao hoany a nefa le activité ataonao aty Madagasikara mandeha be misy taona ianao hoeto fa misy asanao any Antananarivo alleloia misy taona ianao hoeto misy taona ianao a ohatra ny tsy manao ninininy zany kanefa misy mpiasanao marobe any ambadika any miasa ho an'le asanao de ianao afaka mandeha mivavaka tsara de ny olona mahita hoe tsy miasa moa zany tsy miasa anao firy ny asa niny any ambadika any misy meny ve o de zay rehetra ataonao maninona daholo mety daholy satria misy fomban'Andriamanitra tahaka ny azo ambolena eo amorony rano velo efa diso maro loatra ny rano troany ho azo ka nininona masoandro mitanika eo aminy tsy mampamaina azy tonga eo daholo ny olona mialokaloka ary ny sasany za manana vision anao lakana am'le sampan'le azo fotsiny tonga ny vorona tonga ny olona eny fa nany mpanompo sampy aza tonga anao doany misy mihaino ve ara-lasana bavy malady eny fa nany mpanompo sampy aza tonga de anantona anao andeha anompo anao zany ny atao hoe niveau misy toana ny fiainanao amina niveau ohatran'izay misy karazana niveau am'ty fanompona ny tompo ity misy ny any sasany jery zavatra anankiray de omeny tompo azy ny zavatra jereny misy ny any sasany misaintsaina zavatra anankiray de omeny tompo azy ny zavatra saintsaininy zay le niveau fa zany angazonao alainy tahako ho jereko koa ty de omen'Andriamanitra niveau satria efa diso maro loatra ny rano troany tao amin'ny tao ary tsy izy zany rano zany fa ny tenin'Andriamanitra zany ny tian'Andriamanitra tongavany eo aminao fa mila maniry eo amorony rano velona tsy izy le rano velona fa tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra zay mahatonga ana miteny aminao mila manana eo am-baiboly niveau de hoana ny atongavana am'izany reto misy zavatra anankitelo sambatra ny olona ozy izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy toetra zao zay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy le resako taminao teo niveau ana fiainana fa zavatra resako aminao zao hoe dimension refy tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy misy mpivavaka angefa ratsy fanahy enao ratsy fanahy nefa mieritreritra andeha lavitra fa nga mety zany tsy mety ange zany ratsy fanahy nefa mieritreritra hoe ho asandatra Andriamanitra ahoana ny ananatan'Andriamanitra ny ratsy fanahy zero tsara rehefa notahin'Andriamanitra i Davida no levaka itsika Samuela voalohany toko fatelopolo de ny andena ny faraika am'roapolo 30-21 Samuela voalohany ary Davida tonga teo amin'ny roanjato lahy izay reraka izay naninona ka tsy afaka nanaraka azy fa najanony teo amin'ny renirano Besora
ary dia nandeha ireo hitsenany Davida sy ny olona nanaraka azy, ary no tonga teo akaiky ny olona Davida dia nanontany izy toeny. Dia niteny ny olona sopatra sy tena ratsy fanahy rehetra avy nanaraka ny Davida ka nanao hoe satria tsy mba niaraka tamintsika ireo dia tsy hanomezantsika azy ny babo izay azontsika afa-tsy ny vadiny amanjana anisany avy, fa ireo no aoka hoentiny dia andeha izy. Fa hoy Davida aza manao izany amin'izay nomeny Jehovah antsika rahalahy, fa niaro atsika izy ary natolony teo an-tanantsika nijirika izay tonga namily atsika. Koa iza no anaiky anareo amin'izany? Ahoana ho Davida? Fa tahaka ny anjaran'izay nidina iady any no anjaran'izay nitoetra tamin'ny entana hiara-misalahy izy. Dia izany no fanao hatramin'izany andro zany ka dia natao ditsy sy lalàna tamin'ny Israely zany ambaraka androany. Nisy fotoana lasan'ny fahavalo ny entany ry Davida, ny fananany ny vady aman-janaka, lasan'ny fahavalo, lasan'ny Amalekita. Ry Davida tamin'io andeha nafika dia tsy teo atoerana, fa lasa nandeha nanafika. Fa noho ny reny ry Davida sy ny miaramilany sy ny lehilahy mahery niaraka taminy, fa tonga ny fahavalo naka ny fananana izy ireo, dia niverina izy ireo teo an-tanàna, dia zarena tsisy hita tsony ny fananana na vady aman-janaka aza lasa daholy. Dia nomeny ireo olona naman'ireo tsiny Davida, ianao ihany no mitarika ny nandeha nanafika, fa raha tsy noentinao nandeha nanafika zay dia tsy tonga tao ny fahavalo naka ny fananantsika. Tomany Davida ambara-pa tsisy ranomaso itsony, ankona tanteraka hoe fa ahoana mihitsy ty. Hitanao zany, hitanao ny lalana miaraka amin'Andriamanitra, misy fotoana mafy raha lasa anabavy. Ahoana hoe lehilahy lehibe ty Davida ty feno ositra Andriamanitra, fa nisy fotoana ankona tsy nahatomany itsony. Hoe tena mafy zany, ary ny olona te hitora-bato amin'ny Davida hoe enao ihany na tonga an'izao tao amin'ny fiainanay. Fa hoy ny Baiboly hoe nampaheriny tenany tamin'Andriamanitra i Davida. Andeha eo vakiko aminao a, eo amin'ny toko 7:10 manomboka amin'ny 1. Ndao tsika hiaraka mamaky Samuel 1:30 manomboka eo amin'ny 1 hatramin'ny 6. Ary noho ny tonga teo Ziklaga Davida sy ny olona tamin'ny andro 7. Dia indro ny Amalekita efa nanafika ny tany atsimo sy Ziklaga ka namely ny Ziklaga sy nandoro azy tamin'ny afo. Ary efa namabo ny vehivavy sy izay rehetra tao izy, na lehibe na kely, nefa tsy novonoina dia iray aza fa nentino babo ireo ka lasa nandeha izy. Ary Davida sy ny olony tonga tao amin'ny tanàna rindro efa levo ny afo ny tanàna, ary ny vadiny mba amin'ny zanany lahy sy ny zanany vavy efa lasa kobaboko. Ary Davida sy ny mpanaraka azy dia nandratra ny feony nitomany. Naninona hoe ambara-pa tsy nahatomany itsony izy. Nitomany reto olona satria lasa babo ny vadiny sy ny zanany mba amin'ny fananana, ny gogogo lehilahy lehibe reo, vehivavy lehibe reo, nitomany ambara-pa tsy navita nitomany itsony. Lazao ny namanao tsy niadinao rery ny mafy indrindra. Tsy toa ninao mandalo ady mafy be dia te amony tena ho aiza ianao. Efa betsaka ny nandalo teo fa nandresy. Kenao ve aninona tsy resy zany ianao? Ianao tsy mahazo resy zany ianao. Tsy mahoky ty ranomasonao ty fa tsy mahazo resy ianao. Raha te tomany aloha mitomany. Fa rehefa avy eo fa fao ny ranomaso dia mitsangana amin'izay. Satria misy fotoana ny ranomaso mila latsaka vao mahazo aina. Fa tsy te tomany dia miseho vehivavy mahery eo, latsaka dia aprimo marary fo amin'io ianao ka. Avelao andeha rehefa te handeha. Lehilahy hono dia tsy mitomany. Sasan'izany dia miteny na ny papako maty aza tsy nampitomany anahy. Tsy tianao papanao matoa tsy mitomany ianao. Misy dia mizesy tamin'ny zavatra ohatry zany a. Efa imbedebeana eny olona miteny an'izany, na mamako maty aza tsy nampitomany anahy. Dikan'izany ianao io manana fo hafahafa. Mamanao niteraka anao ve lasaka tsy tomany ianao? Fa misy fotoana mila latsaka io. Ho atao inona moa io ranomaso? Anasana vilia. Lazao ny namana misy fotoana ianao mila mitomany rehefa tokony hampitomany.
zavatra efa ho latsaka zany hoe dia atao aprime dia manamboamboatra efa tsy mitomaniry efa tokony hitomany maivana ianao tsangana amin'izay hiatrika amin'izay halleluja avy reno rehefa tokony hitomany dia mila mitomany mihitsy fa vavako amin'izay ny ranomasoko hijery tsara lalana amin'izay na Jesosy aza nisy taona nitomany fa keo Jaona toko faraika ambin'ny folo fa nisy taona Jesosy nitomany fa renao tsy hitomany eo nefa misy zavatra mampitomany anao foana ianao anao foana ianao tomany reto ny tomany reto ka mampahery anao ara lasana bavy malala amin'io zavatra mampitomany io aza mijanona anatin'io ranomaso fa tsy hoe mahazo amin'ny tomany ray dia hitomany mandavataony ao indray aza mijanona eo ianao fa misy fotoana misy fotoana mafy ny zava-misy mety mitomany rery ianao ao an-trano tsy diso akory ianao raha mitomany mety sendra latsaka kely ny ranomasonao teny an-dalana tsy diso akory ianao raha mitomany avelao hilatsaka avelao hiraraka fa ianao kosa tsy mamotsitra tohizanao ny lalanao na i Davida aza nitomany na i Jesosy aza nitomany Baiboly milaza mandeha mitomany mitondra ny voafafiny izy fantandremo fa misy toyany fa miverina mitondra ny amboarana amin'ny fiompiana kosa izy enao mitomany androany amin'io zava-misy nefa mbola mamafy ihany ao amin'Andriamanitra mbola mijoro ihany miaraka amin'ny Jesosy ny fiverenanao miaraka amin'ny amboara miaraka amin'ny akopy miaraka amin'ny amboara miompy miaraka amin'ny voninahitra sy fitahina tsy mandrakizay ny ranomasonao halleluja avereny tsy mandrakizay ny ranomasoko tsy maintsy mody ventiny ny rano natsakaina avereny tsara tsy mandrakizay ny ranomasoko pepekeliny soriky ny namanao tsy mandrakizay ny ranomasonao tsy maintsy mody ventiny rano natsakaina ataovy an'izay izany moa anga io averinao fa mijanona amin'io ranomaso tsy mandrakizay io amen alohan'ny verenako eo amin'io Davida eo omeko anao kely izy mandeha mitomany mitondra ny voafafiny izy za tsy mampianatra reo hitomany fa raha te hitomany mitomany iny eo amin'ny Salamo 126:5 dia ozy izy izay mamafy ampitomanina dia hijinja ampifaliana wow mandeha mitomany mitondra ny voafafiny izy tomany izy miaraka amina verset anankiray izay nijorony hatramin'izay zao nge ny teninao Jesosy eo zao nge ny teninao Jesosy eo fa nytoyany fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fiompiana kosa izy mandeha mitomany miaraka amin'izay vokely mba hoafafiny izy mba tianao ny asanao a Jesosy ity mba hananako hoentiko manao ny asanao ilaiko izy ty kanefa za tsy te hijanona amin'izao tranga iainako zao afafiko ity tompo fa miverina mitondra ny amboarany amin'ny fiompiana izy tsy mandrakizay ny ranomaso rahalahy ny ranomasonao tsy mandrakizay ranabavy tsy maintsy miverina mitondra ny amboaranao amin'ny fiompiana ianao halleluja ka sy ty vele olona mitomany iny izy io fa efa mimemendra izy io efa miopindra izy io amin'ny alina ozy misy fitomanina fa rehefa tonga ny atoandro misy fiompiana firenantsika amin'izay le Davida teo andiny fa firentsika nijanona teo fatelo Samuela voalohany 34 5 zao ary voababo koa izy rovavy vadiny Davida sao dia mahita an'izany le dia taony rovavy koa ianao dia hainao aby Jezirelita sy Abigaila lay novinadiny Nabala Karmelita ary ory indrindra Davida fa ny olona ny fampitaona hitora bato azy
tsy mora nge zany satria saminala elony zanany lahy sy ny zanany vavy ny olona rehetra miaraka tsika mamaka an'le farany fa Davida kosa nampaherin'ny tenany tamin'i Jehova Andriamanitra. Tsy mahazo resy ianao. Hoia hoe tsy mahazo resy ianao, tsy mahazo mamotsitra ianao. Aleo tsika anamboatra t-shirt dia soratatsika hoe tsy mahazo resy aho. Amboarintsika zany. Anamboatra an'izay t-shirt zay tsika. Milazo fa ataoko ny commande amin'ny herinandro. Izy izy no hividy ataovy ambony ny tanany. Ya sasany dia efa tsy minsady hoe tsy hanambola amin'izany a. Mampidino. Ilay sasany resako anie tsy tonga teto androany. Fa misy olo ohatry zany izy nividy. Izany hitako vola vidanana an'izany. Zany ny finoany. Mino izy fa tsy ahazo vola. Mino izy fa tsy ahita vola raha ino any raha dia maninona raha mino hoe ahita. Fa sasany mino fa tsy hotahin'Andriamanitra. Mino fa tsy ahazo vola. Ory zareo aza mba mino zavatra ohatr'izany. Izy zany mino fa tsy hahavidy an'izany t-shirt zany dia mananga tanany izy anatin'ny fony ao. Soratatsika amin'ilay t-shirt tsy mahazo resy aho. Raha tady misy zavatra tady andrerandreraka anao dia tady avy malaky ilay t-shirt iny anaovana. Alleluia! Mitsangana vetivety averiny tsy mahazo resy aho e. Teneno amin'ny namanao tsy mahazo resy ianao. Averiny za tsy mahazo resy. Ianao tsy mahazo resy. Tsy mahazo resy isika. Ataovy alleluia. Fa alohan'izany aloha androany hariva andana mankany amin'ny multiservice dia manaova saisie dia asio hoe tsy mahazo resy aho dia petao ao an-trano ambara-patonga an'ilay t-shirt mandeha any ianao hoe mandeha any multiservice any dia soratany ty tsy mahazo resy ao ataovy majuscule daholy dia ataovy en couleur, ataovy menamena ny lokony mba rano Jesosy ny tetsika tongavana amin'ilay izy fa tsy hoe odigasy indray. Tsy mahazo resy aho dia tsy vary masaka ny ametahana azy amin'ny rindrina fa ataovy lakoly reny mihitsy tsy mahazo resy dia ataovy talako maso ao ya fantatrao ve inona ny tokony ataonao après-midi ya dia inona ny soratana hoe tsy mahazo resy aho. Atsika manaraka amin'ny Facebook manaova saisie dia sorata mihitsy tsy mahazo resy aho. Tsy mahazo resy aho. Avereny tsy mahazo resy aho. Avereny tsy mahazo resy aho. Mahazo toerana amin'izay. I cannot be defeated. Defeated. I cannot be defeated. Yes. Thank you, sir. How? Ny olona itorabato azy. Kivy tanteraka izy. Fa ahoana hoe ny Baiboly Davida naninona? Fa Davida kosa nampaherin'ny tenany tamin'i Jehova Andriamanitra. Satria tsy mahazo resaka. Ny olona tsisy ny comprendre azy tsony zange ka natonga ny ile olona tonga nanafika teto ny mba fitiavako anareo hoe hitarika anareo andeha hiady ahy kanefa nisy ady hafa koa tonga tato hanome tsy ny azy ny olona fa izy nampaherin'ny tenany. Ianao sisa antena haiko tompo mampaherin'ny tena koa. Misy fotoana ianao tsisy comprendre anao na vady na zanaka na fianakaviana na namana na mpiara-mivavaka na iza fa ianao aza mamotsitra zany. Ampahirezo ny tenanao miaraka amin'Andriamanitra. Fantatro Jesosy fa tsy andao ahy ianao. Fantatro Jesosy fa mbola tia ahy ianao. Fantatro Jesosy fa tsy afoy ahy ianao. Halleluia. Mety ozy ianao dia onjonjoko za samirery zany amin'ity fiainana ity dia mbola zao foana ve ny situation tsy mahazo resy ianao. Ampahirezo ny tenanao. Hoe fantatro fa mbola tia ahy ianao Jesosy. Tsy hanary ahy ianao Jesosy. Tsy maintsy tavavoaka Jesosy. Zany ny toe-tsaina mila ampleny zany.
fa tsy fanomezantsina ny rakoto sy rabesa rasosy tsy haiko fa ianao mila mitraka ianao mila pairezinao ny tenanao ry fanahiko aza amin'ny tanondroka ry fanahiko tsy kivy ianao lasy Davida nanenjika an'ireo fahavalo nakany fananany sy ny vady aman-janany tratrany izy ireo amin'izay rehefa tafaverina amin'izay le fananana nisy roanjato lahy reraka teny am-pandehanana dia rehefa reraka ireo dia nipetraka dia reo petraka ireo niambina ny entana najanona teo ny entana dia reo zany niambina n'le entana fa natanjaka lasa nanenjika le fahavalo tratra le fahavalo dia nalaina amin'izay le entana lasa ny fahavalo ny omby ny biby rehetrarehetra sy le vady aman-janaka ary mbola ny baboiny zareo koa ny fananan'le fahavalo voata zany zareo ny verina avy any dia rehefa tonga avy any amin'izay dia ozy le namany Davida non reto olona reraka reto nipetraka ny ambony entana fotsiny reto atao kelikely ny anazy averina aminy fotsiny ny vady aman-janany fa sisa zay tsy mena nininona koatra zany izy za ndray dia tsy miaraka aminareo amin'izany toetra zany ozy Davida fa nareraka azy ireo sy anjara azotsika avy any dia ifampizarantsika amin'ireo zay le hoe tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy mahay mijery ny reraka mahay mitsinjo ny reraka zany dimension tian'Andriamanitra ho anananao satria raha ianao zao tsy mba mijery ny olona reraka raha ianao zao ratsy fanahy amin'izay mba reraka amin'ny fiainany raha ho akarin'Andriamanitra ianao dia ho andevozinao ny reraka ho ataonao tsinitsinina ny reraka ho ampitovianao amin'ny biby kely reny ny reraka tsy hitonanao miakatra zany Andriamanitra tsy mahazo ratsy fanahy ianao tsy mahazo ratsy fanahy ianao raha lasa nabavy malala zay ny problème atsika mpivavaka ratsy fanahy ratsy toetra ratsy saina sambatra ozy ny olona tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy jereo tsara veritsika vakina le andininy faraiky amin'ny roapolo ary Davida tonga teo amin'ny roanjato lahy zay reraka ka tsy afaka nanaraka azy fa najanony teo amin'ny renirano besora ary nandeha reo itsenany Davida sy ny olona nanaraka azy ary no tonga teo kaiky ny olona Davida le nanontany zay toeny dia niteny ny olona sombatra azy tena ratsy fanahy mpivavaka io miaramila ny Jehova ireo avy nanaraka ny Davida ka nanao hoe satria tsy mba niaraka tamintsika ireo dia tsy hanomezantsika azo ny baby zay azotsika afa-tsy ny vadiny aman-janany isany avy fa ireo no aoka hoentina dia andeha izy hoy Davida aza manao an'izany amin'izay nomeny Jehova antsika rahalahy Davida zany dia natsapa hoe matotsika toy izao dia Andriamanitra nitahtsika Andriamanitra nombatsika tsika tsy tokony ho ratsy fanahy satria nitahiny Jehova isika fiainanao manomboka izao manaova fiainana patron manomboka izao aza ratsy fanahy zany na ny vazaha aza ranga manao garder la monnaie aiza hoe evangeliste Lyon moa izy iny aiza hoe evangeliste Lyon aiza nisy taona ineny nandeha bajazy ianao moa ny tantara iny izay efa fiainany amin'ny vady manko zany nandeha bajazy zay ndray mandeha nandeha tuk-tuk dia najanona teto dia tadidinao moa le resaka tamiko momba zay mba resa hoe toy izy iny avekely veto dia zao ny tenen'le mpitondra bajaty tsy fantany mihitsy zany ineny hoe izy ny nosambory le seza le patalohany ozy izy le rahalahy zany tamin'izay hoe ozy izy esan'ny fanahy masina ozy izy ny ramatoa iny fa nga hoana tonga dia garder la monnaie ozy izy isan'ny fanahy masina ramatoa iny izy mbola voainona fotsiny natao taminy garder la monnaie antany io ny namanao ovina anao nanao garder la monnaie farany zay mbola tsy nitenenanao ovina ny nanao garder la monnaie farany ianao misy taona manala volo eny roa telo arivo manala volo telo arivo amin'ny toerany fanalako volo dia misy taona manome 10,000 dia tsy alaiko ny famerim-bola io tiavako anao io pastera io tiavako anao io pastera maneho inona ianao
atsara-panahy zay roa arivo kely iny ve dia afaty antoka anao zany toetra anao eo amin'ny fiarahamonina mboary manomboka izao sambatra ao zay tsy mandeha eo amin'ny fisainany raha le fisainanao mihitsy zany hafa le dimension iainanao ara-tsaina mihitsy hafa fa tsy hoe rehefa manan-kareny ianao zay eo voitsiny enao am'izao no manao an'izay atsaram-panahy zay de ataonao fiainana foany zany fa ianao io maniry eo ambony rano velona zany hoe eo anila ny tenin'Andriamanitra ianao io maniry ny tenin'Andriamanitra nge no milaza n'izany zavatra ho ataonao zany aoko tsara ny fitondrantenanao amin'ny eo ivelana ozy amboary tsara ny fomba fiainanao eo amin'ny eo ivelana raha mba misy zavatra ao amin'ny fianakavianao ilana fifanampiana mety hoe tsika mila vola ohatran'izao zao daholo tsika fianakaviana piraita-po mila manome an'izao avy ataovy ambonimboniny ianao inona ny mampiavaka anao amireo gentilisa tsy mivavaka piraita-po aminao reo inandray zay anao ndray tsy manao afa hoe anao famadiana inondray zavakafa iny inondray zavakafa iny fa tsy resaka an'iny andro any fa raha misy zavatra ifanampiana de iny ianao hafa mihitsiny ianao eny andalana eny asehoy fa olona manana amin'i Jesosy ianao olona tsara fanahy ianao ao amin'ny fiarahamonina ny any sasany aza le rangahy zay hoa nindrambola tamin'ny vadiny de nisoratana asiana sony za pastera ozy nindrambola tamin'le vadiko tena sainy nanao taratasy tsy hitako zay varany fanambadiana ngerangara ohatry zany nareo tsy haiko mihitsy misy fanambadiany olona io de tsy fantatro mihitsy hoe tena mpivady avy aiza reto olona reto misy olona mpifanambady fa namany tiany kokoa no ny vadiny misy lehilahy ohatry zany manambady fa mbola le bandy namany iny no tiany kokoa no ny vadiny mbola le bandy namany no andaniny vola kokoa no ny vadiny andao tsika mba hisakafo atsy fa ny vadiny tsy afoizany sakafo sasandray ny vehivavy mbola ohatry zany keo tsy tia vady na akanjombady aza tsy pasoany vady reraka avy miasa zao tsy omena sakafo ratsy fanahy fisainana ratsy fanahy ataon'ny olona ohatry zany ahoana mijery ny hafa kanefa nany ao an-tranony aza tsy jereny ary zany tsy ataona olona andeha hivavaka velively mihitsy zany satria tena maharesy lahatra olona andeha hivavaka tsy lay verset tantaraina ho any fa lay toetra asehonao eo maheno atsara ve ianao nisy fotoana tafidy tao anatina taxi brosy anankiray tamin'izah mbola mpianatra université tamin'izay fotoana zay tsy mbola nandray an'ny tompo ny fiheverako an'izany mpivavaka zany de mpiavonavina mpiatsara vela tsy olona ratsy toetra satria zay nilaza enitsika tamitsika mbola tsy nivavaka izy sy ny mba hifanaheno an'izany ataovy ambony ny tanana ireo mpivavaka reo mihitsy ny tena ratsy fanahy ataovy ambony e ampidino ny tanana fa mbola tsy naheno io anankiray eo zany ny eninay tam'izany le mpivavaka reny mihitsy ny tena ratsy fanahy de anao koa de manamafy zany mihitsy izy io satria anao tsy ao anatin'le mpivavaka ratsy toetra reo hoe miavonaviny reo hoe ratsy fanahy indray andro am'izay tafahidy tao anatina taxi brosy azo tory janona teo amin'ny toerana atao hoe rano mafana ny Bricaville andranomafana le taxi brosy ka anaty taxi brosy misy taona mivoaka daholo ny olona de anotanina ena nareo tsy voaka nareo tsy sakafo za no azo tory be ao taitra am'izay de misy olona eo misakafo ianao nga tsy nivoaka za amin'io koa tsisy vola oa za tsy nandeha nina era namboary an'zareo sakafo de nomeny zareo de zay mbola misy olona ohatry zao foana am'izao satria tsy ary nahita an'izany talohan'izany fa ny olona hitako de olona ratsy fanahy daholo de ozy hoe mivavaka angamba ho areto olona ireto de namangy ny foko zany de naniry mihitsy indray andro any mbola hivavaka fa reo tsy niteny mihitsy hoe toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokany tsisy verset nomeny
fa vary masaka no nomeny fa vavango ny foko tsy za voky loatra fa le toetra nasehony indray andro koa nisy olona nanome costard mbola mpianatra université tam'izay nomeny costard tsara tare mangirangirana maintimainty mbola tadidiko tsara vao nanaovako de lasa olona hafa mihitsy ha tsara ty akanjo ty zany nitaratra ohatran'ny ministre mboariko tsara ny cravaty no vaiko hatramin'ny famindrako wa zay sy tery anao tianao ahitanao daholo ny olona de omeko anao mihitsy ty ozy izy de zao ny tenany enao eo ane tiany Jesosy zany ve oa fa hoana oa tiany Jesosy enao io ozy faleriana enao an'izany tiany sady nomeny an'le zavatra fa namango ny foko ny tena nampiova zany karazan'olona marobe na ny hoatsara-panahy tamiko ny avarako resy lahatra zany le hivavaka tsy verse fa olona naneo atsara-panahy na tonga n'izao lehilahy zao ato amin'i Jesosy karazan'olona maro naneo atsara-panahy halleloia zany ny fiainan'ny olona manompo antompo raha lasana bava tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy fa tsy anao nitarain'ny fiarahamonina miady lava amin'ny olona ao ambadika anareo ao tarain'le olona miara mivarotra aminao tia ny ala eo mihitsy anao ny amin'ny toetranao mitaraina daholo ny fianakaviana ny amin'ny toetranao enao mivavaka ny ratsy toetra indrindra tsy mety ange zany raha lasana bava e tsy mety zany la zao ny tena anao tsy mety ange zany ratsy fanahy tahaka ny Davida tsy mety amiko za mitoetra anareo zany izy fa mitovy amin'ny anjara nomena atsika ny anjara tokony atsika ihany ny anjara omena an'ireo nareraka zay ireo tsy fidiny amin'ireo ringeo zany reraka e satria reraka izy sika kosa nahazo tompony tamina tanjaka nahazo tombontsika ka rehefa mba nitahiny tompontsika aleo ampitoviana ny anjara sady omentsika ohatran'le azontsika ihany ry zareo zany ny olon'Andriamanitra mahalala mitsinjo ny hafa mba tsy njovo ny hafa am'izay tombony nomenanao mba jereo ny hafa am'izay mba fitahina nomeny tompo anao tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy lazao aminamanao zay voarainao teo aloha azafady fa hiditra amin'le manaraka tsika halleloia ozy le madama anankiray sao nitantarainy tamiko le olona anankiray nanomena billet d'avion nakany andafy indray andro nalefa ny tany andafy de zao ny antoka ny rehetrarehetra tany izy zao ny contact n'le vazany vatanako tany andafy zay laniko rehetra tany tsisy ny lany ny volako mandram-piveriko tetỳ Madagasikara zany e ozy pastera satria enao ve efa ohatran'izao foana hatramin'izay satria izy milliardaire multimilliardaire nisy taona ny ramony tamineny mba hoetiko pastera ozy hivavaka ho any antranoko zay amin'iny mipetraka tany Amoramanga de izy aty Antananarivo de nentiny tamin'ny 4x4 chauffeur no nitondra de eny andalana eny izy mivavaka foana za koa tam'izany mietrehitra re mpanakarembe reto agnama hoa de tsisy te lalan'Andriamanitra fa tsy ohatry zany eny amin'ny lalana iny izy midélivre n'io tanany amin'ny anarany Jesosy fanamamatotra an'ity tanany ity latsaka ambany izy pastera nefa za pastera aza tsy mirarahany zany nde Antananarivo ny fantatro izy amin'ny anarany Jesosy fanamamatotra an'ity tanany ity may dorany miverina ny tompony olona amin'ity tanany ity entindray zany ianao dadapasy mianatra ny ataon'ny tiranabavy ty aro tonga tao an-trano appartement ngeza be niavon'ny télé mbola raha za zany 1m75 de le télé mbola 2m40 avo izy zany loa atosika de mankary de fafana ny trano fanakarehetra ao mamirapiratra volamena daholy reo pasteur io zay avy any Chine daholy zay fanakarehetra hitanao avy any Chine de amin'ny port Tamatavy izy ny tonga
dia alaina amina camion dia hoentina ty Antananarivo dia tonga ato aminay ty trano ty izy a ny ingénieur sy le mpanamboatra an'le trano nentina tany Chine nahita ny Chine tampoka hatramin'le mpanamboatra trano mijery an'le fitaovana rehetra ilaina namboarana an'le trano dia ireo mpanamboko rehetrarehetra reo izy a tsisy latsaky ny 1 million ny karaman'ireo tamin'izany fotoana zany a fa amin'izao tsy fantatro ny efa 3 million na 4 million mpanampy ao an-trano sasany responsable manadio any sasany mpanasa vilia sasany tsy haiko sasany sécurité satria efa ambony be ny arenany dia tamin'izay fotoana zay a ty misy zavatra kely omeko anao aloha pasteur fa ny keliny io zay hoe ohatrany ahoany ty rehefa manome be fa ny kely azy ty dia ny antso anyneny a za ho nomeny zavatra kely fa ny zavatra kely ny resany dia ohatr'izao dia na ny mpanampony ao an-trano aza dia mahazo fanajana tsara vitsy ny olona mpanan-karena miresaka ny mpanampony ka manao tompoko mbola tsy nataonao ty ale mandeha ihany soloky ianao hampiakatra ny tension ako fa za zao mahita ny fomba hitondrany an'ireo mpanampony reo satria manana toerana maro be tsara tare izy eto Madagasikara manana hôtely izy ao Moramanga hôtely ngeza be misy mpanampy maro be fa mitaraina amiko izy ataon'ny mpanampy sasany fa zaho izy dia mivavaka ho an'ny zareo apastera ozy inona ny anaran'izany atsara-panahy misy pinongy eo izy miasa ao amiko pastera fa mba hitsy ihany ro zareo pastera zay mifandray be mihitsy tsy ihany fa ohatran'izao eno reny efa hitsa reny efa reny mihitsy izy dia zaho ao indray areny ny chauffeur an'izay ankoatra ny karamany ty hoeto any am'vady aman-janaka ao any inona ny anaran'izay atsara-panahy za enao ve efa ohatr'izao foana hatramin'izay pastera fa avy nanofa trano aho izy fa zaho izy misy fotoana avy any taloha rehefa mba miakatrakatra kely misy da amina million atodiko anaty fiangonana fa mandeha tongotra mandeha motozisy mandeha tongotra tady sitraka amin'ny tompo ary mikendry ny apitso sy mihinana manga masaka anako 3 androany fa mieritreritra mafy an'le vonina manga fa isy mangie indray andro halleluja ary misy concession ana manga mandeha tongotra misy firminy ao izy alefana eo fa lasa zay mandeha tongotra vo niakatrakatra kely zany tsy le manao poketra ohatran'izao reny foana rehefa mandoa rakitra dia rehefa mandeha mody ohatr'izao le poketra fa afaka ataony ohatran'izao mihitsy ny poketra rehefa mandeha mody satria nafafony tao dia rehefa miakatra ao izy pasteur dia zao no nataoko malahelo aho mahino an'ireo pasteur tsy mifanaraka reo izy fa zaho izy mifona am' Jesosy fa mety tsy retiny nataoko a inona ho aho zaho izy nandainga inona ho alainganao zaho izy nisantoko hoe anniversaireko fotoana ohatr'izao dia niinviteko daholo reo pasteur miady reo izy zaho izy tsy napahafantatra efa menomboka efa migoavana izy amin'io dia niinvite nyreo pasteur maromaro eniny tsy mifanaraka reo satria namany daholo dia rehefa tonga tao vo nifankahita ray latabatra teo amin'izay dia hiara ivavakatsika dia navela natao mitambatambatra seza eo angava le eniny ity tsy mifanaraka amin'ity tsy inona ny zavatra kely reny ny fanjakan'Andriamanitra atsara-panahy halleluja hitanao zany rehefa ianao miaina am'le atsara-panahy mitondranao miakatra zany raha lasy anabavy malala fa vo ianiko farany rehefa nifampiresaka zay zaho izy hoany Afrika Atsimo hividy trano dia efa manana trano any Afrika Atsimo izy zao fa be dibe ny tanàna neto Madagasikara ka za teteny aminao inona indray tsika teo lasa lavitra nefa tsika mbola ery ananina ry efa ratsy toetra sady manomboka vo mizara vary fotsiny efa tsy mitovy
toetra ambany zay vao mizara loka fotsiny efa tsy mitovy ery ambany ery de fa ratsy toetra kely ratsy fanahy kely mpampamosavy kely mialokalona olona kely eny aizany andeha lavitra manoraneny to kely ao an-tanànao mampiadipiady olona ao an-tanànao zany tany hoe le dimension anao zany le toetranao ambany be tsy afaka mpiakatra anao Andriamanitra ty tsy azo akariny ty fa ty raha akariny riatany daholo io ray tanàna io izy na olona za tsy mahazo miresadresaka mbavadiny olona sy mikorana aninona mbavadina io miala eo sangalatra eo tarika mpanendaka eto ndana tsy zany nitoetra tokony ananana zanak'Andriamanitra teneno namana mila tsara fanahy ianao misy mihainy viara lasana vavy malala zany angely mba ninarako mba hitako tamile izy de mba ninarako rehefa tonga amizay de mba mampianatra mba mampandehandefa roplanina olona zay tamin'ny pasteur Jacques alefako roplanina ianao mankany Tuileries de mba style koa pasteur Jacques mandeha roplanina zareo photo de profil any pasteur Jacques any fa anaty roplanina sao nary pasteur Abraham sao avy Abraham zany Abraham zany Alleluia makarakaraiko koa ny rahalahako efa ianao mba misidina kely ianao raha misy manambanimbany anazy de mba jereo koa ny PDP-ny any manalefako daholo nisy pasteur tato nalefako amen zarazarako costara izy nanao mariage de zany mampitafy sy rahalaza musicien tato piteny clavion za miantoka ny costara anao amin'ny mariage nao vidianako costara tsara tareta amin'ny mariage satria za koa mba nomeny olona taloha mbola tsy misy de rehefa mba manomboka mba mavidy kely anao de mba mizarako amen zay mahatonga antsika mizara vary eraky ty mazenga ty varazara vary amin'ny taoniny mahazo ny any amin'ny fonjany mahazo ny any amin'ny fokotany mahazo ny any amin'ny zazakamboty zay io angela lasena bavy zavatra sain'Andriamanitra ao ataotsika zay no mahatonga atsika ao akariny niveau mpiainana fa ny miaraka amin'ny tompo zany hoe tsy hoe mila zavatra anankiray no de midongy omeo anary tsy zany fa maniry tsara eo amin'ny tenin'Andriamanitra ianao mandehana amin'ny lalan'ny hatsaram-panahy fa ho akariny niveau ianao de anao afaka maka an'izay mba tianao alainy indray fa tsy hoe midongy zavatra anankiray mandavantaona za mba omeo an'ry e de hidiranao fifadikany nomeo an'itsy ahy e fa maniry eo anilan'ny rano velona eo amin'ny tenin'Andriamanitra fa ho akariny niveau ianao de mamoy ianao zay le voninahitra mivoaka avy ao anaty mazava sa tsy mazava zany teneno namanao aza mba ratsy fanahy io ianao sasan'izany indramana crédit crédit lava resaka eo ianao mba indramana crédit mba io mba indramako crédit mba iresaka amin'ny olona ohatra na azafady zany ve ny ataonao veranga tsy mety ange zany e misy amintsika ny raha lasana avy mila miova mafy mihitsy mila mitaiza tena mafy mihitsy mba hiova ny any sasany akanjo efa tsy ilainy zao de ajanony ao anaty valiziny ao hiandrasana ny zanako ao lehibe iny sa tena mitsotra aminao fa marobe ny rahalata nisy toana ny rahalata tato am-piangonana tato nangoniko reo kravatiko reo de nzaraiko ary misy tsy haiko tamin'ny 2014 zany de jereko kravaty reny am'izao mbola le namatorako azy le misy tsy mahay mamatotra kravaty rahalahy de mbola satria fantatro ny fatotra kravatiko manko mbola izy iny le namatorako azy iny sasany rahalahy zany de tsy ivahana sao de tsy tavaverina avinareo aizarana alleluia mizara chemise mizara pataloha mizara kiraro zay ananako aloha ny zaraiko e fa rehefa kelikely nge izara tomobile ora lasana bavy malala izara tomobile nanome lakle ana trano ka tsy zay ve ny ao amin'ny tompo tsika nge me lehibe me goavany tsika tsy hoe me mahanta fa me miakatra fa atomboy androany ny atsara-pananao mety io zany hoe fiainana efa sarotra ty ve de ahitany io sarotra eo foana ianao ao anatin'le fahasarotany mihitsy no amiray le izy
aoka ho hafa ny lalanao raha lasana bavy malala ny any sasany zany seza aby dia aidizany kisakisa tsy omena seza ny namana mbola voaseza kely io aby dia aidizany androany ate ilaza aminao misy zavatra tsy maintsy hovainao ao anatinao ao amen ve hoy aho hoe misy zavatra tsy maintsy hovainao ao anatinao ao anontany io namanao inona ny mba nozarainao tamin'ny olona faraparany teo isy ny vonona mba andeha am'izany atsara-panahy zany dino ny tanany misy olona na dia mahita asa zany misy asa tsara fanga izy amresaka amin'ny namany so tafavoky eo iny raha mba misy asa nieninao ka ny namanao tsy manana asa mba resao izy e mba resao le tompole zay misy namako zay hoe ihany misy mpiara-mivavaka amiko zay ihany mba omeo toerana le olona mba mampikaro ny namana omeo toerana ny namana ny any sasany mpivady mifanaraka tsara zao ampidiviny de ataony misaraka ampisarabady olona izy ndray no misabote reny ange ka taranak'olona ohatran'izao a raha aman-drenireny tsy vaninao izy reny taranak'olona ohatran'izao taranak'olona de lasa mikorotana le tokantrano mandeha any amin'ny rafozany namany any izy mampiady misy zavatra ohatran'izany fa leo tsara fanahy daholo ianao manomboka androany tsara fanahy tsika mianakavy manomboka androany vonona veny amin'izay sambatra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny fisainany raha tsy fanale fisainanao mihitsy no hafa mba mampiakatra namany mba tia namana mba mizara amin'ny namany mamonjy namany manampy namana amen rehefa mba nahazo moto ianao de mba omeo namana le tomobile nahazo tomobile ianao de mba omeo namana le moto tsisy amen manko raha voaresaka ohatran'izany alleloia za zao manana moto ao amboarina kely fotsiny de vita fa za ifareraka tam'le izy io antanio ry pasteur Jacques io fa nomeko ry pasteur Jacques sy le pasteur anakiraiky ka le izy misy amboarina kely fa le pasteur anakiray nomeko anazy tsy mandeha any an-trano makal izy de taraiky ao le izy ao nge zany moto tsara tare nge zany tongezangeza zay mbola ao ameko ry pasteur Jacques mbola ao nge izy pasteur alay voany rehefa avy eo za fotsiny tsy tetaingina lizy amboarina kely de milamina mandeha avy anao raha lasana bavy enao mila manana an'izany toetra zany ianao fisainana ao a zay mianakavy ohatrany eo misy firy misy fotoana misy roapolo latsaka kely zanga mitaky kapokambary amreo e plus alohandroany amidy loka sa tsy mitabataba reo ela loatra ianao misaiky ato midosy ato a enao mampiakatra jirama io tsy misy an'izany ery ambany ery anao mipetraka fa ty latabatra ty spesialy la hoanay mivady mianakavy kely tsy misy an'izany fa mitovy ao an-trano ao amen misaoran'ny tompo ianao rehefa nitahin'andriamanitra rehefa nakarin'andriamanitra de mba jereo ny hafa maneho atsara-panahy fa mbola hoentiny miakatra trany ianao zany inge ny dimension nivoan'andriamanitra mijery ny olona de ianao rehefa zanany de mijery koa ianao raha izay faharoa sambatra ny olona tsy mijanona eo amin'ny lalana falehany mpanota fa misy fotoana lalam-pahotana ny lalantsika tsy afaka mpiakatra atsika andriamanitra mety feno hery ianao mety feno ositra ianao mety nahazo tsodrano ianao fa ny lalanao lalana mpanota
zare tsara ry samsona reny feno hoe ry fenosotra fa nahantra ianao anaty baiboly tsy mahita hoe io samsona fa nitahin'Andriamanitra fa tamin'ny voalohany izy nitahiny Jehovah ny tombo izy ny zaza dia nitahiny Jehovah izy dia nanambady amin'izay izy fa taoriany nanambadiny a rehefa lasan'olona ny vadiny nanomboka teo izy a tena reraka lasa miadiady amin'ny olona any izy dia nidorany olona ny vadiny nidorany olona rafozany dia niditra tao tranona mpivariteny izy amin'ny mpitsara toko 5:10 niala avy ao izy a dia niaraka tamin'ny Delila indray lalana falehany izy zany mpanota tsy afaka mpiakatra anao amin'izany Andriamanitra niala tamin'izany dia rehefa avy eo nipitserin'ny olona ny voamasony nisy takaitra zany izy rehefa avy eo rehefa potsitra ny voamasony nigadra tany izy inona ny asany nitoto vary tany an-tranomaiziny asany terivozina mandra-pahafaty ange zany satria mandeha amin'ny lalana izy manana destinie ambony fa mandeha amin'ny lalana falehan'ny mpanota eo ny problème atsika manana planina lehibe amin'ny fiainantsika Andriamanitra nefa lalantsika lalana mpanota miarakaraka amin'ny delahy eny miarakaraka amin'ny mbehivavy eny mandehandeha amin'ny lalana tsy izy eny tokantrano tsy normal eny ny tokantranonao tampotampoka manofatrano amin'ny lehilahy tsy ambadikatsy voadona avy any dia miverina amin'ny ray aman-dreny ray tampotampoka eny dia nanofatrano atsy aiza nareo mipetraka afiofio misy lehilahy miaraka aminakay zay manko any nanofatrano tao ay lehilahy manambady izy io voadona avy any dia hiverina amin'ny papa sy mama zany ny lalanao kanefa ianao raha nabavy ao amin'ny tompo ianao raha laha ao amin'ny tompo fa lalanao lalana tsy normal misy toana maimbomaimbo labiera ny vavanao raha laha maimbomaimbo labiera ny vavanao lalana falehan'izy zany lalan'ny mpanota mandeha amin'izany normal satria lalany zareo zany lalana falehany zany fa ianao raha laha ao amin'ny tompo ino ko ianao fomba manao ianao nge tonga ihany mivavaka e midera eo miankoka eo fa lalanao lalana falehan'ny mpanota izy takaitra amin'io ianao inona ny takaitra ny Samsona poka ny masony poka ny masony migadra inona ny asany lay mpitsara ny Israely mpitsara juge lasa inona mitoto vary ao an-tranomaizina mihedry ny fahotana dia fahavalona fisandratany aza mieritreritra hisandratra rehefa miaina amina fahotana alleloia aza mieritreritra hisandratra rehefa miaina amina fahotana androany eny mety mbola mihinan-kanina ianao androany zay ny mahatonga anao tsy taitra tsy misaraka amin'ilay izy mety mbola milamy ianao mandeha tsara ny fiainanao tahaka ny Samsona ny lamina tsara misy Delila eo akaikiny fa tampotampoka teo koka ny voamasony miala tamin'ny heriny toto vary tany an-tranomaizina io fiainany nandeha tsara io kanefa misy lalam-pahotana ao zareo nge misy fotoana ny fiainany io loatra milamy zany kanefa lalany inona ny lalany lalam-pahotana ianao zany mijery dia mitsiritra sambatra olona ireo milama ny fiainany a ozy le olona raita olona saina tafaraka taminay avy tany Antananarivo izy milamina tsara ry zareo zay nge zareo samy manana tomobile tsirairay avy fa mba tia andeha taxi brosy zay mba tia hanao aventure io sady mifoka no misotro tomobile nanany a fiainany mandeha tsara izy sava fo mijanona kely zay dia misotro izy anatina tavoangy oviva io feno toka gasy toy izy taminay so dia ananinareo vavokatry ny tany ty tsy hano any lalanay tio zay le namany tsy amela ry zala io vola misy vola tena misy ny vola izy koa tsy mahatiafa izy koa mandeha daholo natoka gasy natoka vazaha natoka anglisy milamina daholo zay tiano vitina fa mpitantary reo efa voatetin'ireo daholo ty Madagasikara ty
Zay efa lalana makany farafangana mamantana vonrozo makany manambondro ohatr'izao sy ny tary za rehefa mandeha any tsy maintsy mandeha roplanina efa tena nianina mihitsy efa nivady mihitsy tsy mandeha tômôbila mankaty tsony efa fiara fandehanana ny roplanina manambola sy ny tary fa mitandrema fa mpitsara ny asan'ny Samson ohatrinona ny karamana mpitsara kanefa inona ny asany tety aoriana taty nitoto vary tao an-trano maizina satria nandeha tamin'inony lalam-pahotana ka zavarina satria mandeha tsara aloha ny fiainanao androany dia ianao tsy misaraka amin'ilay fahotana fa so dia boka amin'io ny voamaso zany hoe takaitra hitany olona vody olona ity ary potika hatramin'ny asany zay fa sendra olona ohatran'izany milliardaire nanana supermarché fa potika tanteraka tety arina taty dia naheno fandaharana tamin'ny télé dia niantso ny Josea nazony tamin'ny voalohany za ve mba afaka mankany an-tranonareo ao izy neny fa tsara aminareo mankany am-piangonana mihitsy ka zay manko fantatr'olona ka raha fantatr'olona ve dia tsy mba andeha hanompo an'Andriamanitra any am-piangonana so dia mba mety ozy mankany an-tranonareo fotsiny aleo ary ianao meko any dada dia menana dia mitovy any resaka manetry tena mihitsy oa dia mankany am-piangonana zange vonona fa nivadiko hoe tsy tiany aho so dia lasa hoe mankany amin'ny secte lasa hitany olona fa zay fantatr'olona io a mila manetry tena mihitsy ianao ary ianao koa lehilahy tsy tokony nivadinao no hitonao fa ianao nitona nivadinao ianareo a zany resy nareo a zany reraka dia tonga ihany moa nanetry tena dia noentina tamin'le supermarché mbola io misy ambokambona entana vitsivitsy dia efa nianatra nisy 10 taona mahery tany andafy fa nanana tomobile maro be dia fa nanao location de voiture fa reo tomobile reo tapitra accident dia novidiny olona dia namboariny olona dia mandeha tsara izy eny tanany olona any fa tomobile anankiray reraka sisa teo an-tanana na carburant za tsy misy niofa-trano satria ianao olona zany ny fiainanao tsy petraka amina trano ratsy be fa trano tsara tare vazahany andafo ny tompon'le trano fa miantso sady miteny ratsy mitabataba satria efa misy fatony hoeri-taona mahery niofa-trano tsy voaloha dia rehefa nikontina eo any nitrosa am'ro zareo 2 milliards mahery angamba reraka resy satria misinonao lalam-pahotana mihetry tanteraka ka ndraindray ny fiainatsika mbola mandeha tsara fa misy lalam-pahotana ao fa tampoka ange ny atongavany io fahantrany io raha lasana bavy ahoana hoe zafady andao ge jery baiboly tsika dia hivavaka tsika rehefa avy ao tampoka ny atongavany eo oabolana toko fahenina dia iny andininy fafolo mbola atory kely any mbola renoka kely any ary mbola noho ny tanana kely atory dia ho tonga toy ny lehilahy mimona mely ny alahelinao ary ny fahantrana ho toy ny jiolahy ave mampilaza rehefa ho avy ny fahantrana izy tonga tampoka teo ny eo tonga dia rava ary ny krosofana nanomboka teo ny hidi ny fiainana manomboka eo fa zavatra isaorana n'Andriamanitra nanetry tena ny rahalahy todika tamin'ny tompo nitodika tamin'i Jesosy nanetry tena tsara manomboka manaraka tsara ny toromarika rehetrarehetra fa izy aloha tsy indra ihany fa nandeha teny ny fotoana nandeha teny ny fotoana nandeha teny ny fotoana tsy haiko hoe ary rehefa miaraka eny zay dia miantso foana aloha izy ndray io pasteur io izy izy ndray io tabatabaina ohatrany zazakely mihitsy any anaovan'ny zareo anazy iny pasteur io fa ianao zay nanany vola dia tsy afaka manao nininy fa tabatabaina heritaona taty ariana taty nanokafany tompo asa izy dia lasa talehana toerana anankiray mpivarotra tomobile ambony ny toerany tao tena mikafaka manilika tsikelikely izy moa tsy atao anatin'ny heraka itsony tsy fatorenanka izy ary tsy hitako eto mahajanga tsony fa za avy kosa mba navita an'izay mba asako teo amin'ny fiainana fa izy miankina amin'ny andray zany mba io no atsara venao androany raha lasana bavy malala milamina lalan'ny fahotana
fa raha lalam-pahotana ny lalanao tsy afaka nandratra anao Andriamanitra fa mamely tampoka toy ny jiolahy miala ela mamely tampoka toy ny jiolahy ny fahantrana fa telo farany aza mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaneratsiraka tiako manomboka hitsangana ianao zao androany misy toetra mila ialanao dia miara-tsipanahy misy lalana mila tsy ho diavinao tsony dia lalam-pahotana manomboka eto mila eo anilany tenin'Andriamanitra ianao no mandeha sy mamindra fa maro amintsika nefa nandeha tamin'izany lalana zany koa hatramin'izay lalany hatsaram-panahy efa nisaraka teo amin'ny lalany falehan'ny mpanota ary zao ny fotoana manomboka moazanao zao ny fotoana efa famoazany ary zay rehetra ataony manomboka hanambinan'Andriamanitra azy daholo hivavaka sika rehefa avy eo andohalika n'olo tena izaho Jesosy hiala eo amin'ny lalana eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary za tsy hijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota Jesosy akaizanay Jesosy anay